ویلکم ٹو مائی چینل ڈاکٹر شہزاد آفیشیل۔ السلام علیکم دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم وکس ویبورب کا ریویو کریں گے۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو وکس بام کی پرائس، اس میں موجود انگریڈینٹس، اس کے 12 بڑے فائدے اور استعمال کرنے کے حیران کن طریقوں کے متعلق بتاؤں گا، اور یہ بات کریں گے کہ کن دوستوں کو اس بام کی بھاپ لینی چاہیے، کتنی عمر تک اس کی بھاپ لی جا سکتی ہے، اور وکس بام کی بھاپ لینے کا صحیح طریقہ کیا ہے۔ تو اس سے پہلے میری ریکویسٹ ہے کہ نئے آنے والے دوست چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ تو چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف۔ وکس ویبورب بام 19 گرام پر مشتمل ہوتی ہے اور 200 روپے میں آپ کو ہر میڈیکل سٹور، جنرل سٹور، کریانہ سٹور وغیرہ سے مل سکتی ہے۔ وکس بام میں موجود انگریڈینٹس کی بات کر لیں، یہ ایک زبردست بام ہے جس میں کیمفر، جسے کافور کہتے ہیں، مینتھول اور یوکلپٹس آئل یعنی سفیدے کا آئل شامل ہے۔ یہ پروڈکٹ صدیوں سے کھانسی اور زکام کے علاج کے لیے استعمال ہو رہی ہے، لیکن اس کے اور بھی بہت زیادہ فوائد ہیں۔ حالیہ برسوں میں وکس بام اور زیادہ مقبول ہو گئی ہے۔ اس جادوئی بام کے فوائد اور استعمال کرنے کے طریقے آپ کو ضرور پتہ ہونے چاہیے۔ تو دوستو، وکس بام کے فوائد اور اس کا طریقہ استعمال کی بات کر لیں تو بینیفٹ نمبر 1، فار جوائنٹس اینڈ مسلز پین، یعنی کہ وکس بام کو پٹھوں کے کھچاؤ اور جوڑوں کے درد کو دور کرنے کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ دوستو، جب آپ کے پٹھوں میں کھچاؤ ہو یا جوڑوں میں درد ہو تو آپ پین کلر ادویات کی بجائے متاثرہ جگہ پر وکس ویبورب بام کو براہ راست لگائیں۔ اگر آپ کو ایکسرسائز یا کسی چوٹ لگنے کی وجہ سے درد ہو رہا ہے، اس بام میں موجود مینتھول آپ کے پٹھوں کو آرام دینے میں مدد کرتا ہے، جبکہ کافور متاثرہ حصے میں گرمی پیدا کر کے سوجش، کھچاؤ اور درد کو کم کرنے میں مدد کرتا ہے۔ بینیفٹ نمبر 2، ان گراؤنڈ ہیئرز ٹریٹمنٹ۔ ان گراؤنڈ ہیئرز یعنی اندر کی طرف بڑے ہوئے بال ہوتے ہیں جو کہ انفیکشن کا باعث بن سکتے ہیں، اس لیے بہتر ہے کہ جلد از جلد ان کا علاج کر لیا جائے۔ متاثرہ جگہ پر وکس بام لگانے سے انفیکشن سے بچا جا سکتا ہے اور جلد سے بال نکالنے میں مدد ملے گی۔ اس بام کی موئسچرائزنگ خصوصیات بالوں کی وجہ سے ہونے والی جلن اور خارش کو دور کرنے میں بھی مدد کرتی ہے۔ بینیفٹ نمبر 3، ٹریٹمنٹ فٹ فنگس، یعنی کہ پاؤں کی فنگس کا علاج۔ فٹ فنگس ایک بہت عام حالت ہے اور یہ ایک ایسی حالت ہے جس کے علاج کے متعلق بہت سے لوگ نہیں جانتے۔ اس شرمناک مسئلے سے چھٹکارا پانے کے لیے وکس بام ایک آسان طریقہ ہے۔ یہ شفا بخش مرہم کئی سالوں سے ایتھلیٹ کے پاؤں میں اور پیر کے ناخن کی فنگس کے علاج کے طور پر استعمال ہوتا رہا ہے۔ یہ فنگل انفیکشنز کی دیگر اقسام کے علاج میں بھی مفید ہے، جس میں یہ داد اور خارش بھی شامل ہے۔ آپ نے اسے دن میں 2 بار لگاتار 2 ہفتوں تک یا انفیکشن ختم ہونے تک استعمال کرنا ہے۔ بینیفٹ نمبر 4، فیڈ سٹریچ مارکس۔ سٹریچ مارکس جلد کی سطح پر لکیریں ہوتی ہیں جو کہ تیزی سے وزن میں اضافے، پریگنینسی، ضرورت سے زیادہ نشو و نما اور دیگر عوامل کی وجہ سے ہو سکتی ہے۔ یہ عام طور پر پیٹ اور رانوں میں پائی جاتی ہیں، لیکن یہ سٹریچ مارکس بازوؤں، چھاتیوں اور کولوں پر بھی ظاہر ہو سکتے ہیں۔ تو اچھی خبر یہ ہے کہ آپ ان سٹریچ مارکس کو ختم کرنے کے لیے وکس بام استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے آپ نے نہانے سے پہلے اور نہانے کے بعد 2 مرتبہ وکس بام کو جلد پر تھوڑی مقدار میں رگڑنا ہے۔ سٹریچ مارکس کو ختم ہونے میں کچھ وقت لگے گا، لیکن یہ قابل اعتماد علاج ہے۔ بینیفٹ نمبر 5، ہیل رف سکن آن یور ہیلز۔ اپنی ایڑیوں پر کھردری جلد کو ٹھیک کریں۔ ایڑیوں پر کھردری جلد جو تکلیف دہ اور شرمناک ہو سکتی ہے، تو گڈ نیوز یہ ہے کہ وکس بام استعمال کر کے آپ اپنی ایڑیوں کو ہموار، نرم و ملائم اور خوبصورت بنا سکتے ہیں۔ اس کی موئسچرائزنگ خصوصیات اسے خشک جلد کے لیے ایک مثالی علاج بناتی ہے۔ کھردری اور پھٹی ایڑیوں پر تھوڑی سی مقدار رگڑیں اور اوپر سے ساکس پہن لیں اور رات بھر لگا رہنے دیں۔ صبح آپ جب جاگیں گے تو آپ کے پاؤں نرم و ملائم ہو جائیں گے۔ بینیفٹ نمبر 6،
रिपल मॉस्क्विट्स, मच्छरों को भगाने के लिए भी विक्स बाम का इस्तेमाल किया जाता है। मच्छर आपकी बैरूनी सरगर्मियों को खराब कर सकते हैं, नींद में खलल डालते हैं, बहुत सी इन्फेक्शंस और बीमारियों का बायस बन सकते हैं। विक्स बाम इन मसाइल के हल में आपकी मदद कर सकती है, क्योंकि इसमें मौजूद काफूर मच्छरों और दीगर कीड़े मकोड़ों को मारने के लिए सदियों से इस्तेमाल हो रही है। मच्छरों और कीड़े मकोड़ों से बचने के लिए आप बाहर जाने से पहले जिल्द पर कुछ विक्स बाम रगड़ लें, क्योंकि विक्स बाम में मौजूद काफूर की स्मेल मच्छरों को आपसे दूर रखेगी। इस मरहम को कीड़े के काटने से होने वाली खारिश को दूर करने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। मुतासरा जगह पर थोड़ी सी विक्स बाम लगाएं और आहिस्ता से रगड़ें। चंद मिनटों में आपको जलन और खारिश से आराम महसूस होगा। बेनिफिट नंबर 7, ट्रीट एक्नी स्पॉट्स, यानी कील मुहासों के धब्बों का इलाज भी विक्स बाम से मुमकिन है। एक्नी जिल्द के तमाम मसाइल में से एक है जो हर उम्र के लोगों को मुतासर करती है। ये आपके चेहरे पर निशानात छोड़ सकती है, जिससे छुटकारा हासिल करना मुश्किल हो सकता है। विक्स बाम आपकी जिल्द को साफ करने का एक बेहतरीन जरिया है। विक्स बाम में एंटी इन्फ्लेमेटरी खसूसियात सोजन, लाली और दर्द को कम करने में मदद करती है, जबकि कफूर और यूकेलिप्टस का मवाद बैक्टीरिया को ख़त्म करने में मदद करता है। अगर आप महंगी मसनूआत पर बहुत ज़्यादा रकम खर्च नहीं कर सकते तो ये एक बेहतरीन ऑप्शन है। दिन में 2 मरतबा मुहासों के धब्बों पर थोड़ी सी विक्स लगाएं और आहिस्ता से मार लें जब तक वो ठीक ना हो जाएं। इसका इस्तेमाल करते रहें। बेनिफिट नंबर 8, रिलाइव हेडेक्स, सर दर्द से फौरी आराम के लिए। दोस्तों, अगर आपके सर में दर्द महसूस होता है और आप उसे नज़रअंदाज करने की कोशिश करते हैं तो ये दर्द और शदीद हो सकता है। अगर आप बार बार सर दर्द या आधे सर दर्द का शिकार रहते हैं तो विक्स वेपोरब एक घरेलू इलाज है जिसे आपको ज़रूर आजमाना चाहिए, क्योंकि इस प्रोडक्ट में मौजूद मेंथोल सोजिश को कम करने में मदद करता है और आपको पुरस्कून करता है। सर दर्द की सूरत में थोड़ी सी विक्स बाम अपने माथे, कान पटड़ियों और गर्दन के पिछले हिस्से पर लगाएं और थोड़ा सा रगड़ें और 20 मिनट तक इंतजार करें। अगर दर्द कम ना हो तो दोबारा यही अमल दोहराएं। बेनिफिट नंबर 9, क्लियर अप माइनर वाउंड्स एंड स्क्रैप्स, यानी मामूली जख्मों और खराशों को साफ करने के लिए विक्स बाम का इस्तेमाल किया जाता है। अगर आप नियोस्पोरिन का मुतबादल तलाश कर रहे हैं तो विक्स वेपोरब आपके लिए बेहतरीन शर्त है। विक्स बाम एक टॉपिकल एंटीबायोटिक है जिसे मामूली खराशों और जख्मों के इलाज के लिए इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि इसमें मौजूद इंग्रेडिएंट्स बैक्टीरिया से लड़ने के लिए मिलकर काम करते हैं और आपकी स्किन को तेजी से ठीक करने में मदद करते हैं, क्योंकि इसमें मेंथोल दर्द को कम करने और सोजन को कम करने में मदद करता है। मुतासरा जगह पर थोड़ी सी विक्स लगाकर पट्टी लगा लें और फिर विक्स का जादू देखें। बेनिफिट नंबर 10, ट्रीट ड्राई स्काल्प, यानी खुश्क खोपड़ी के इलाज के लिए भी विक्स बाम को इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर आपकी खोपड़ी खुश्क है तो विक्स बाम उसके लिए मदद कर सकती है। ये खुश्क और जिल्द की दीगर हालतों का कुदरती इलाज है जो आपकी खोपड़ी को खारिश, फ्लैकी और चिड़चिड़ापन बनाता है। इसके लिए थोड़ी सी विक्स बाम को अपनी खोपड़ी पर लगाएं और आहिस्ता से मसाज करें और उसे 15 से 20 मिनट तक लगा रहने दें। फिर मामूल के मुताबिक शैम्पू से धो लें। अगर आप खोपड़ी के लिए विक्स से ज्यादा फायदा हासिल करना चाहते हैं तो उसे खोपड़ी पर लगाकर रात भर छोड़ दें। बेनिफिट नंबर 11, ट्रीटमेंट फॉर कफ एंड कोल्ड। विक्स बाम का सबसे बड़ा फायदा ये है कि ये नज़ला, जुकाम, खांसी से आराम पहुंचाती है। उसके लिए विक्स को अपनी चेस्ट या पीठ पर लगा सकते हैं, जिससे आपके नज़ल पैसेजेस
ओपन हो जाते हैं और सांस लेने में आसानी हो जाती है। ये खास तौर पर रात को लगाने से ज़्यादा फ़ायदा मिलता है और आपको आराम से नींद आती है। बेनिफिट नंबर 12, अप्लाई ऑन फीट। आपने ये तो सुना ही होगा कि पाँव पर विक्स लगाने से भी खांसी और सर्दी में आराम मिल सकता है। रात को पाँव पर विक्स लगाकर सॉक्स पहन लें और आहिस्ता आहिस्ता ये आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम को भी सूथी कर सकता है और आप नज़ला, जुकाम, खांसी और सर्दी की अलामात से बच सकते हैं। दोस्तों, नज़ला, जुकाम और खांसी की सूरत में कुछ लोग विक्स बाम की भाफ भी लेते हैं, तो 2 साल से छोटे बच्चों को उसकी भाफ ना दें। विक्स बाम को सांस के जरिए अंदर खींचने का तरीका ये है, यानी उसकी भाफ लेने का तरीका ये है कि 500 मिलीलीटर यानी आधा किलो पानी को अच्छी तरह गर्म कर लें और उसे चूल्हे से उतार कर इसमें 1 चाय वाला चम्मच विक्स का डाल दें और जो धुआं निकलता है उसे मुंह के जरिए अंदर खींचें और नाक से बाहर निकालें। ये अमल आप दिन में 3 से 4 मरतबा कर सकते हैं। याद रखें, इस्तेमाल शुदा विक्स वाले पानी को ज़ाया कर दें, दोबारा गर्म करके उसकी भाप ना लें। विक्स के मुतल्लिक़ कोई सवाल हो तो कमेंट में बता दें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और दोस्तों तक शेयर कर दें और नए दोस्त चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफ़िज़।